Hi, welcome to my vlog and welcome to my YouTube channel. Ay, cute ang saging sa ba. Cute. Diyan sa... Gintukod ka mga bata. Ay, gintukod yung auto no. Very good ka mo no. Gintukod nyo kayang kamay nga. Banana. Cute ang cute na banana. Si ma'am ka nga teacher, student nagtay. Ma'am Marjorie. Karain to sa garden. Ma'am Bridget kasi kap, Lawrence kasi Chubby. Nice ang alang ka na. Mama Mary. Kagto kami sa aming Kalipi Garden. Buta ko video. May sumaan pa. First lady. Welcome to Hapag Kalipi Garden. Oh! Dalaga naman Nice. na. Tomorrow pang final judgment. Welcome to Hapag Garden. Ayan, halina't magtanim ng prutas at gulay. Hapag meaning na. Yung mga president. At least saya. Yung mga Queen of the Universe. Nagi ka to. Napusat. Nasduna na uli. Isa ka ano nga tuba. Isak basong tuba. Yun ang tarpudin na. Ma'am, kailan ma'am? Amo na ma'am ba? Tanda nga. May bunga rin kumber. 1, 2. May bunga na. Welcome to our Hapag Garden. Ay, happy afternoon. Welcome to Hapag Garden. Ba, may mga fruits today. Hapag Garden. Welcome to Hapag Garden. Second day. Kami picture naman si kami. Apple mango ni Miss Mitra. Miracle fruit yung bunga na. Mga na. New ganggad. Miracle fruit. Very miracle. Very big. Kain siya. Fruits of the day. Mga more blessings. Hi, welcome to our Kalipi Garden. Welcome to our Hapag Garden. Beautiful orchids. Nice tangkong and talong. Hi, good afternoon. May mga pitsay. Hari dati na visitors. Pitsay. Welcome to Hapag Garden. Lakbay. Ng mga visitors from municipality of Buhay. Yung inyo. Menro. Punong barangay. Hello. Welcome to Hapag. Si Mama Jure. Mga new faces. Amo sa akin yung mga... Ano na ka? Sila kayo sa may province, sa may Penro. Under sila kayo sa environment. Yung district coordinator, Jack, ang solid waste management. Kaya bigas sa may kusina ni second district ka na dyan, Tagaliganes. Segundo. Sa mga... Ma'am, is 2, 3. Mukbang ka muna dyan. May sumay pa, may pamubos. Wala pa yung green eh. Importante sir, taga-monitoring mo picture. Monitoring mo picture. Ano ka naman nga? Take all lang, take all. Take out. Ano rin may Take all. Take out. Ay, nagabihan sanda. After pamahaw, lumpia, shumay, go-go na. Almost 6 p.m.
Menro. Ala, una pa bigla ninyo gi. Okay nga pa. Ay, ko mga Naguna sumay. kami hikon mo doon. Dito na Manila ko mula sa laban. Ala, una kami sikap na got na sa Santa Rita. Thank you guys! Thank you po, thank you po, thank you guys. Thank you guys. Ay, okay sa TV, kita di Makita na ako dala. Mami, hindi ko kita. Adoro pa binigyan. May sabi mo sila, oh. Yak-yak na balik ka diwa. Thank you, may ariba. Kasunod ah. Grabe ka pa mo. Tama rin, bakit na Kulang sa guest. Ang picture na sa household. Apag Garden night. Hey, thank you for coming. Bye-bye. Hi, thank you for watching. Please follow and subscribe my YouTube channel. Like and share. Bye, everyone.